فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین گلا تو گھونٹ لیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ جے مومن آہی وفادار جے مومن آہی وفادار ناتی دین جو غدار جے مومن آہے وفادار ناتی دین جو غدار اندروں باروں تھی تو مومن عشق جو جام پی تو مومن جے کہ مومن جی پہچان بڑے تھی وہی ڈاڈیا سبحان اللہ چوے جے مومن آہے وفادار ناتی دین جو غدار اگر جی پڑے جے مومن آہے وفادار ناتی دین جو غدار اندروں باروں تھی تو مومن عشق جو جان پی تو مومن زندگی تو گزارے کافرن جے مشابے عمل تجا سب موہ محابے ناتی یہودی جو تو یار ناتی یہودی جو تو یار چڑے واتوں تے دنیا جو کمار اندروں باروں تھی تو مومن عشق جو جان جے مومن آہے وفادار ناتی جے مومن آہے وفادار ناتی اندروں باروں تھی تو مومن عشق جو جان پی تو مومن فارض خدا جا بسارے چھجا تھئی فارض خدا جا
छड़ा थई दिल में यहूदी विहारे छड़ा थई शक्ल पंजी दे दीहार शक्ल पंजी शक्ल पंजी दे दीहार शक्ल पंजी पोछा लगदो शक्ल पंजी दे दीहार लगदा यहूदी तुझा यार अंदरों बारों थी तो मोमिन इश्क जाम थी तो मोमिन वो इस स्कूल कॉलेज में थी पय नचंदी इस स्कूल कॉलेज में थी पय नचंदी पर डैडी जी पय तस्बीह फिरंदी छड़ तो पघार 2000 छड़ तो पघार 2000 थियता आहे घर जो सिगार कावड़ा बैठो है ना फिर न चले छड़ तो पघार 2000 थियता आहे घर जो सिगार छड़ तो पघार 2000 थियता आहे घर जो सिगार अंदरों बारों थी तो मोमिन इश्क जो जाम ए गालियों तने समझींदियूं जॾहिं इश्क जो जाम अचे जेस ताईं इश्क जो जाम दीन वारो लगे ही ना त ए गालियों समझ ही न ईंदियूं अगर अंदर नशो बीठो आहे दुनिया जो अंदर नशो बीठो आहे दौलत जो अंदर नशो बीठो आहे दुनिया दौलत गॾु करण जो त इल्म हक़ जी ॻाल्हि समझ कोन ईंदी ए ॻाल्हि तॾहिं समझ ईंदी जॾहिं जेके इश्क जी घुटी लॻल हुजे तालीम अंग्रेजी फर्ज़ तो समझे पंहिंजे मथां ही कर्ज़ तो समझे तालीम अंग्रेजी आहे जार तालीम अंग्रेजी आहे जार ना थी मोमिन तो शिकार अंदरों बारों थी तो मोमिन इश्क जो जाम ख्वाजा महबूब जे दर ते आ तो सोहणे नबी जे दर ते आ तो खुदाई रसूल जे दर ते आ तो फयाज़ तो चया झोली विछा तो पैसा थींदे रहमत जा वसकार थींदे रहमत जा वसकार छड़ तो हाणे सोच विचार अंदरों बारों थी तो मोमिन जे मोमिन आई वफादार ना थी अंदरों बारों थी तो मोमिन इश्क जो जाम पी तो मोमिन अज़ीज़ान मोहतरम आज ने मुख्तसर चंद मिनटन में जुमातुल मुबारक में मुबंदा ना चीज गुनाहगार सियाहकार अवां के जो बयान बुधाइण चाहे पियो उन्हें जो उन्वान है अक्लमंद कौन है अक्लमंद कौन है यानी अक्लमंद के चलता है ये मौजू बयान करण जो मकसद ही आहे त अज हर इंसान पान के अक्लमंद समझी वेठो है जेके
جینے نہار وہ انہیں سوچ میں آئے تا موکھا وڈو نہ کوئی ذہینہ نہ کوئی عقل مندہ نہ کوئی چلاکا انہیں گلائن وارے کے خبری کانے گال کبھی کیا ہانے بھلی گلائن وارو عالم چھو نہ ہوجے مفتی چھو نہ ہوجے آئی حضرت کڑے مدرسے میں پیر نہ رکھے ہوجے سا کڑے کہ استاد عالم جیانا گوڑا اندہ کرے ایک کلاک نہ بیٹھو ہوجے کلمہ یاد نہ ہوجن نماز یاد نہ ہوجے دین چاہے خبر کائشہ نہ ہوجے اعتراض ضرور کندو دا انہ کے کیلی خبر عقل دا موٹا ہنہ کے ماں سمجھایا ہر مانو انہیں گھمنڈ میں آئے تا عقل مند موئی آیا باقی سب اندھیر ہوا اداگار کوڑی ہو جے تا چیج ودا یہ نہیں یہاں ہے نا رہنے بکیر ڈاٹیا سبحان اللہ چاہے عقل جو منشا چاہے سب کا پیری ہمارے ابتدائی پر کہاں تو کہ عقل جو منشا چاہے عقل پیدا چھو تھیا عقل جے پیدا تھیا جو سبب کیڑو اگر یہ پوچھے جس جی کائی خبر نہ ہے اچھا یہ خبر نہ ہے عقل جو منشا چاہے لیکن اعتراض کرنا ہو جے تا کوئی اعتراض کرنا علماء کرام پہ مشورہ دیندو علماء کرام کے مشورہ دے انکے جے پانچی سجی زندگی دین پڑھ دے پڑھائی دے گزارے چھڑی مشورہ انکے دے سوال کجے تا عقل جو منشا چاہے تھی کئی خبر نہیں عقل جو منشا عقل پیدا چھاجے کرے تھیو پیدا تھیڑ جو مقصد کیڑو رب عقل کے پیدا فرمائے وہ مقصد چھائے سبب کیڑو عقل جو منشا ہے جے کو جی شے میں مہارت رکھے عقل چاہے تو ہانے انہیں دہا مثال لیا اگر گھر بنانا عقل چاہدو ہانے مستری دہا اگر دوائی وٹھنی عقل چاہدو کہ طبیب دے حل کہ حکیم دے حل اگر گھر بنانا مستری دے ونجنو پوندو اگر دوائی وٹھنیا تاکہ حکیم ای طبیب دے ونجنو پوندو چھاجے کرے عقل جو منشائی ہوا عقل چاہے تو جے شے میں جے کو مہارت رکھنو عقل چاہدو ہو دے حل مجھا اگر دوائی وٹھنی ہو جے دا مستری دے ونجنو اگر دوائی وٹھنی ہو جے استاد الطاف کے گھرائے جے ہی تو بکری گالا اللہ تعالیٰ جے بلین پیارے بزرگن جی صحبت میں وین جے کرے ہے مستری الطاف حکیم بھی آہے تا مستری بھی آیا بھی گالا لیکن میں عام مستری جی گال تو کہاں اگر دوائی وٹھنی تو مستری صاحب کے فون کرے چوے مستری صاحب مہربانی کر ذرا موڑیت یا ماں تو اچھا ادا خیرہ چوے تو طبیعت نس متے میں سور ڈاڑو راندو طبیعت صحیح نہ راندیا مستری چھوندو عقل جو علاج کر ادا یہاں ہے سمجھ کام دیا جائے چاہتا ہوں دو ادا عقل جو علاج کر ماں مستری آیا موقع پچ مثالوں کے اٹھان دو موقع پچ جگہ کے اٹھان دیا پر مول کیا چھا موچھا جانا دوائی ماں موچھا جانا دوائی اٹھائینا ماں موکے کیڑی خبری ہے موٹ ناچ بے وقوف نہ با اگر مو نہیں دے ماں دوائی دی دم یا ہیڈا یا ہوڈا
یا ہیڈا یا ہوڈا ہانے عقل چاہے تو یہ نہ کر بے وقوف نہ بن چریا نہ تھی عقل جو منشا ہے اگر دوائی وٹھنی آہا تو کہ حکیم سراب تو کر اگر گھر بڑھانا ہو جائے تو ڈاکٹر دے آلے ہو جائے آزی بھلو سٹھو ایم بی بی ایس سٹھو جو کو وڈو ڈاکٹر ہو جائے انہیں دے آلے ہو جائے آدھا چیزی گھر ٹھہرانا وہ چاہوں تو گھر تجرے ٹھہرائی دے ہیڈا آج دا پیر تجھے دماغ جو علاج کرا دماغ جو علاج کرا پیر مو جو چھاونے لہذا اگر گھر ٹھہرانا ہوا تو مستری دے ون اگر دوائی وٹھنیا تو حکیم دے ون اگر علم دین میں اگر دینی مسئلے میں گفتگو کرنیا پان مفتی نہ بن کے عالم دے رجوع کر اگر پان مفتی تھی وے دے اگر پان فتوہ جھنن شروع تھی وے دے اگر پان چاندے دا مائی آیا دین میں مائی جانا تو تمام مولوین کے خبر کونے تمام مفتین کے خبر کونے تمام کا پان میں کون کا تھائی سکو اچھو موقع پچھو دین کیے ہی دو دین جو نظام کیے کہنا تھی دو انہیں کے چاو چریا عقل جو منشائی نہ ہے عقل جو منشائی اگر دین سمجھنوا چشتی دے حل عزیزم توجہ اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ انسان کی عزت عطا فرمایا توجہ بیٹھا ہے سبحان اللہ بیٹھو آئے دا سبحان اللہ چاہو اللہ تعالی انسان کی اللہ تعالیٰ انسان کے عزت عطا فرمایا اے عزت عطا کیے فرمایا پانچی خلافت نہیں کرے عبادت کرنے والا فرشتہ ہی لئی ہویا عابد ہویا اللہ کریم جی عبادت کرنے والا ہویا لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا فرمائے رب کریم فرمائے اے فرشتہ سجدو کرو فرشتوں سجدو کرتا چاہجے کرے عزت آدم علیہ السلام کے ملی انہیں جے کرے اللہ تعالی انسان کے پانچوں خلیفوں بنائے اللہ تعالی انسان کہ عزت دلی پانچی خلافت جے کرے اے ہر انسان جی عزت اے کرامت ہوں دیا عزت ہوں دیا تین چیزن جے کرے ایک عقل دیو ایمان تیو اطاعت عقل ایمان اطاعت عقل نہ ہے تو عزت نہ ہے عقل نہ ہو جائے چھا کندہ یا تا کہیں ہسپتال میں چھڑے ہی دا یا وری پیرڑ میں جنجیر بدھے سخی جام لطار دے بدھیر آیا دا بدھا پیا ہے نا عقل نائے انسان جی عزت وقار مرتبہ تین شین جو کریا ایک عقل ایمان اطاعت انہا تین شین میں فلاح ہے انہا تین شین میں کامیابیا انسان جی کامیابی انسان جی عزت انسان جو مرتبہ انہا تین شین میں اگر انہا تین شین میں ایک نہ ہو جائے تو انسان عزت جے لائق نہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ جلیا عزت اللہ تعالی جے رسول جلیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ اے مومن جلیا یہ نہ فرماؤ رب کریم انسان جل عزت ہر انسان جل عزت نہ انسان
जो आहे अला काने ॻाल्हि समझ में अचे थी या अॻे बि वञे थी मौज़ू ॾाढो अहम अथव एक गॾु जुड़ंदो वेंदो ईअं लड़ी मां लड़ी जुड़ंदी वेंदी ऐं समझ में तॾहिं ईंदी जॾहिं हाज़िर दिमाग़ रखी वेंदासीं ऐं जेका बाद में अचनि था विच में अचनि था उन्हनि खे समझ न अचे त मां छा कयां ही बयान तव्हां ॿुधण वारा आहियो इंतज़ार हुजे कि बयान कॾहिं शुरू थिए सभ थो पर छा कयां बेक़दरो ज़मानो आहे बेक़दरा माण्हू क़दर क़दर न आहे अगर कदर जा इल्म दीन जी खुदा जी कसम अज़ान खां पहिरियों इंतज़ार में हुजंदा बयान शुरू थिए त सभ थो बाबे खे उथारियो अलाए बे मुंहिंजी ॿुधनि ॾाढा सुभाणे अलाह बाबू वरी चवंदे मूंखे ख़बर कान पई अचे चिश्ती छा चई अहिड़ो बयान समझ जहिड़ो आहे इंसान जी इज़्ज़त वक़ार मर्तबो अक़ल में ईमान में ऐं इताअत में अल्लाह तबारक व तआला अक़ल छा जे करे अता फरमाए थो अक़ल छा जे करे ॾे थो अक़ल जो मनशा छा आहे रब करीम अक़ल में जे करे अता फरमाए थो मां अक़ल ॾियाई थो त ईमान खे क़बूल कर ईमान के कबूल कर दीन के कबूल कर अकल दे तो दीन के कबूल कर अगर रब अकल दे ऐ दीन के कबूल न करे बच्चे मक्के जो सरदार नालो अबू जाल जे दुनिया में बड़ा बेवकूफ सदबो भाई यार सुभान अल्लाह हैं मक्के जो सरदार वडेरो अच्छे के मक्के वाला सरदार समझो हो छा में अकल को न हो होयो नहीं अकल हाणे अबुल हकम ने जो लक़ब यानी फैसला करण वारो ऐं अल्लाह ताला अकल इन जे करे ॾिनो तमा अकल ॾे तो ईमान कबूल कर ईमान के मन ईमान कबूल कर अगर ईमान कबूल करे तो समझे सिद्दीक़ अकबर जो करमंदा अगर ईमान कबूल करे समझे अबू जाल जेड़ो बेअकल बेवकूफ चढ़ियो त समझी वेठा आहियूं अकलमंद आहिनि अॼु ख़बर पवंदी आईनो साम्हूं ईंदो त अकलमंद चवंदा कंहिंखे अॼु खां बाद में अगर कोई पान के अकलमंद चवंदो 100 बार सोचींदो त अकलमंद आया ॿी पार्टी में आया बाबा अबू जाल वडेरो सरदार फैसला करण वारो लेकिन जॾहिं सोने महबूब जे दीन खे न क़बूल कयई न मञई त अॼु ताईं दुनिया चवे थी वॾो बेवकूफ़ हो अबू जहल वरी लक़ब हाणे जहलन जो बि पी आहे यानी जिहालत वारो आहे ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह चओ अल्लाह ताला अकल ॾिनो ईमान कबूल कर वरी ईमान ॾिनो ताकि इताअत ऐं इत्तिबा कर अकल ईमान कबूल कराईंदो आहे जॾहिं ईमान ईंदो आहे त ईमान वरी इताअत ईमान मुतालबो कंदो आहे इताअत जो अकल मुतालबा करे तो ईमान जो ईमान मुतालबा करे तो इताअत जो इत्तिबा जो फरमा बरदारी जो अकल आयो चवंदो त ईमान सचो थी दीन सचो दीन खे क़बूल कर जॾहिं ईमान आयो ईमान मुतालबा करे तो हाणे अल्लाह जो भी हुक्म मन अल्लाह जे रसूल जो भी हुक्म मन अल्लाह जे महबूब जा ताबेदार थी हे ईमान मुतालबा तो करे हाणे अकल जो मां क़िस्म जो बयान कयां आरली तौर ज़िमन दुनिया वारनि जी ॿोलीअ में खुदा जी ॿोलीअ सां बयान कोन थो कयां तवजो अलाए मां छा थो चवां काथे वेठो आहियां खुदा जे फरमान सां मां बयान कोन थो कयां दुनिया जी ॿोली ॻाल्हायां थो दुनिया वारनि जी नज़र में अकल
دا دشمن ایک دینی عقل یہ دنیاوی عقل ایک دینی عقل یہ دنیاوی عقل جے کہ دنیاوی عقل وہ دنیا جا دنیا کی دوستی دشمنی دنیا جو خیر شر دنیا جو نفع نقصان ہن کم کے نفع ہن میں نقصان دوست ہی دشمن انہیں کے چندر دنیاوی عقل لیکن جے کو دینی عقل وہ دوستی دشمنی یاری دوستی خیر شر نفع نقصان پار نہ سوچی دعا جو کچھ اللہ کے فرمان اللہ جے فرمان کے مطابق ہر دعا سمجھی تھا دینی عقل سمجھ میں گالا چاہیے چاہتا چاہاں کہ دنیاوی عقل سائے جب وہ پان سمجھے ہی کم کیا ہن میں مکے ایترو فائدہ ہوا ہی کم نہ کیا ہن میں مکے نقصان ہی کاروبار کیا ہن میں ایترو فائدہ ملا کاروبار جڑے شروع کندو آنا دنیاوی عقل سوچے وٹھندو آ تے ہن کاروبار میں مکے ایترو فائدہ ہوا اگر فائدہ نہ ہو جے کو چھا چوندا ہے نا یار بھئی عقل ہیڑو کم شروع کیو تو اس فائدہ کون تو پوے مطلب ایڑو بھی عقل مند سمجھے تو لیکن دنیا جے اعتبار سے عقل مند توجہ 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 دنیا جے اعتبار سے عقل مند چلاکا چتر چلاکا کاروبار کرے پر کاروبار میں اترو پیسو ہنی اچے اترو پیسو کٹ کرے چمدہ یار بڑو ذہین ہے یار بڑو کاروبار حلائن میں نہ کہ بڑو عقلا ہر دنیا وارن جی نظر میں تا عقل مند آگے لیکن خدا رسول جی نظر میں عقل مند خدا رسول جی نظر میں عقل مند کہرا جے کو عقل خدا جے فرمان جو تابعدار تھی ونے اللہ تعالی جے فرمان جو تابع تھی ونے پانچی مرضی نہ ہلے پانچو خیر شر نفع نقصان دوستی دشمنی پان نہ سوچے دوستی بھی اللہ جے طرف ہو دشمنی بھی اللہ جے طرف بس جا تو رب فرمائی تو نفع وہ کم کرے جا تو رب روکے تے نفع نہ ہے انہیں کم کھان پرے تھی وجے جا تو رب چاہے یہ کم جائزہ وہ کم کرے جا تو رب روکے یہ کم جائز نہ ہے اتا مڑی ونجے بھلے دنیا میں ظاہری فائدہ نظر اچھے ماہی ترو پیسو دیا 10,000 دیا یا لکھ دیا مہینے کا کو 10,000 روپیہ مت دو وہ حساب کر دو 5 مہینے جو ملک کہہ کے دے چھڑیا تو 50,000 وطی دو نہ کمایا نہ لوڑیا کچھ بھی نہ کیا بس میرے پیسہ گھر میں پیا یہ کھڑی کہہ کے دے چھڑیا اے مت کی پیسہ 10,000 مہینے کاوڑے اٹھا 10,000 مہینے جی ودھارے تے نہیں تو چھڑیا حساب کرے تو 5 مہینہ دے آتا 50,000 گھر میں آنے دے تو پیسہ بدھائے تو پانچی نظر میں تا عقل مندی کرے تو لیکن خدا رسول جی نظر میں عقل مندی نہ ہے خدا رسول جی نظر مبارک میں عقل مند ہوا جے جو عقل آزاد نہ ہو جے خدا جے فرمان جو پابند ہو اللہ تعالیٰ جے آکام جو پابند ہو جے سمجھی یہ کرمندہ ہانے چیلن تو گیا جے کا دنیا یا کلواران وہ دینیا کلواران کے چرے سمجھا تھا جے کا دینیا کلواران وہ دنیا یا کلواران کے چرے سمجھا تھا ہانے انہوں فیصلوں کیر کرے چلائے ہو چھاتا چھاتا جگہ
दुनियावी अकल रखंदा ना जेका दुनिया कमाइन था टोकड़ कमाइन था कारोबार करन था उहे पाण के ज़हीन ऐं अकल मन समझी वेठा आहिनि ऐं पाण खे चवनि छा था हथ हिन मौलवी खे कहिड़ी ख़बर कारोबार छा आहे दुनिया छा आहे तरक़ी छा आहे अदा ईअं आहे या न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर ॿुधो त असांखे ख़बर आहे हिनखे कहिड़ी ख़बर जी दुनिया काथे पहुती आहे दुनिया काथे तरक़ी करे वई आहे हिनखे कहिड़ी ख़बर काफ़िर जहाज ते वञी पहुतो उन तियारा बनाए छॾिया उन बेरी जहाज बनाए छॾिया उन हेठ बि ताकत बनाए छॾी ये मौलवी वेठा सिर्फ तो मस्जिद में हिननि खे अकल जी कहिड़ी ख़बर ओ मौलवियुनि खे दीनी अकल खे पंहिंजे तोहफ़े चढ़ियो चढ़े थो ऐं जेको आलिम आहे उहो चढ़े थो चढ़ियासी न आहियो चढ़ियो तूं दुनिया जे कदासी ख़ुदा रसूल खे अजीजान अगर कोई तवज्जो 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 अगर कोई दुनिया में एड़ा कम करे एड़ो कारोबार करे जंहिंमें उनखे नफ़ो नुक़सान ही नुक़सान अचे ज़मीन कपाए छॾे बनी कपाए छॾे हर शइ पंहिंजी वञे थो कपाईंदो छा चवंदा ॾाढो चढ़े अदा उनखे सियाणो चवंदा छा चवंदा आहियो वॾो चढ़ियो आहे अच्छा जेको दुनिया पंहिंजी न संभाले सघे उनखे त बेअक़ल चवंदा ऐं जेके ख़ुदा रसूल फरमाइनि ही चढ़िया आहिनि बेअक़ल आहिनि उहो अक़लमंद कीअं थी सघे थो हाणे अक़लमंदनि जो अक़लमंद ख़ल्क़ से औलिया खल्क से औलिया खल्क का औलिया अफजल औलिया का रसूल पैगंबर उहे अफजल उहे अक़लमंद ऐं रसूलन खां वधीक अक़लमंद आला आला हमारा नबी सही ॻाल्हि मुकाए तो सबसे आला गंदी परचा सबसे आला अपने मौला का प्यारा सबसे आला ऐ अजीज़म एड़ो आला एड़ो अक़लमंद महबूब रब करीम सब खां पहिरियां पंहिंजे महबूब जी अक़ल खे बणायो वरी उन अक़ल मुबारक मां अल्लाह ताला तक़सीम फरमाई ॿिन्ही जहाननि खे अक़ल अता फरमायो एतिरो अक़ल सोने महबूब जो सॼी काइनात सॼी दुनिया खे अगरि अक़ल मिलियो आहे त मुंहिंजे महबूब जे सदके सदके मिलियो आहे लेकिन अजीब मामलो आहे अजीब ॻाल्हि आहे अजीब मामलो कई सौ साल बाद में आला हज़रत जी नज़र में फरमाया तो सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे पाला हो आला हमारा नबी लेकिन उन दौर में जेका काफ़िर हुया अबू जहल अबू लहब उहे छा चवंदा हुआ नऊज़ बिल्लाह चवंदा हुआ नबी
मजनूआ नबी मजनूआ उहे चवंदा हा नबी मजनूआ इन वटि अकल न आहे नऊज़ बिल्लाह उहे चवंदा अकल न आहे काफ़िर चवंदा हा मजनूआ इन वटि अकल न आहे अल्लाह ताला कुरान जी सूरत नाज़िल फरमाए छॾी रब फरमाया महबूबा तू ते सब अकलमंदन जो सरदार मसलो साए ज़हर थी वियो मसलो अची वियो कि दुनियावी अकल रखण वारा उहे चवंदा आहिनि त हे दीनी अकल वारा बेवकूफ़ आहिनि चवे इनखे ख़बर न आहे तरक़ी छा आहे इनखे ख़बर न आहे दुनिया काथे पहुती आहे हिनखे ख़बर आहे तरक़ी जी ख़बर न आहे हे रुॻा मस्जिद में वेठा बसि इनखे ॿी काई ख़बर न आहे इन्हनि जा वॾा सरदार जेका हुया न अबू जहल अबू लहब वग़ैरह उन्हनि सोणे महबूब खे जे सदके काइनात बणिया उनखे पे चवनि ही मजनू आहे हाणे फ़ैसिलो रब करीम जी ज़ात फरमाए थी मजनू केरा बेअकल केरा अकलमंद केरा पढ़ा रब जो कुरान सुभान अल्लाह चौधा रब जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो रड़ करे सुभान अल्लाह चौधा रब जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो रब जो फ़ैसिलो छा आहे रब छा थो फरमाए त अकलमंद केरु आहे अगर मां इन ई ॻाल्हि खे खोलियां त इलाही खुली वेंदी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ऐं हिकु अबू जहल जो पाण में बास थी पई अबू जहल चयो तव्हां खसारे में आहियो तव्हां खसारे में तव्हांखे दुनिया जी ख़बर न आहे तव्हांखे कारोबार जी ख़बर न आहे बाबा कारोबार संभालियो दुनिया संभालियो ॿाहिरि निकिरो हे छा था कयो पंहिंजी जान ॾेई था छॾियो तव्हां ख़बर ई तव्हांखे काई शइ न आहे सदके वञा सिद्दीक़ अकबर फरमायो चरिया ऐं खसारे में असीं न आहियूं चरिया ऐं खसारे में तव्हां आहियो जो सोने दीन खे सुञाणे न सघिया अल्लाह ताला फरमाया वालास इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين आमनू व अमिलुस सालिहात रब करीम फरमाया बेशक इंसान खसारे में इल्ला الذين आमनू मगर जिन ईमान आंदो ये खसारे में ना है खसारे में केर आहे जिन ईमान ना आंदो बेअकल केर आहे जिन ईमान आंदो हाणे दुनियावी अकल रखण वारा कारोबार करण वारा दुनिया में अयाशी जो सामान गॾु करण वारा फिरौन वांगुरु साजो सामान वॾा वॾा महलात जेके आराम में मिसरजंदन इहे गॾु करण वारा इहे चवंदा आहिनि मूसा बेवकूफ़ इहे चवंदा हारून अलैहिस्सलाम बेवकूफ़ इहे काफ़िर चवंदा नबी बेवकूफ़ अल्लाह ताला फरमाया ना ना ए त दुनिया वारा चवनि था महबूबा रब खां पुछ अगर अकलमंद त दीन वारो अकलमंद हाणे अल्लाह ताला जल्ल जलालहू पंहिंजे क़ुरान मजीद में पाण इरशाद फरमाए थो महबूबा हाणे इहे पाण चवंदा जेका अॼु चवनि था न अकल जा ठेकेदार बणिया वेठा न असीं अकलमंद आहियूं असां फिरौन खे ॾिस जे आराम में सिर ठहिरायो कोई हज़ार साल गुज़री विया अॼु तक उन्हनि जा महलात बीठा उन्हनि जे अजाइबात में जेका उन्हनि जा अजाइबात में उन जा सामान पिया आहिनि पलंग जे ते सम्झा हा अहिड़ी काठी जो जेके अॼु ताईं ओॾाई न लॻी आहे असांजे फर्नीचर खे त 6 महीने ख़तमु अदा कावड़ा वेठा हा सही हे त खणी जॾहिं दुकान खां घर पहुचूं था कंहिं न कंहिं पासो टेढ़ा थी वेंदा न ते हो अॼु खां हज़ार साल गुज़री विया आज कई उन्हनि जो फर्नीचर मौजूद आहे ॿुधाए त उन्हनि कीअं ठाहिया हा अगर कोई चवे था उन वक्त तरक्की जी ख़बर कोन हुई उन वक्त हालात कोन हा जे आराम मिस्र अॼु तक
یہودی دنیا ڈسی پریشانا اے محلات ٹھایا کیا چھاسا کھنی آیا ایک ایک سر یہ سمجھئے کیری ڈبو نہ ہوں دعا مہران کار کھا وڈو ایتری ہکڑی سر رہا آنے ہیڈا سو فٹ متھے کیے کھنی ویا کیے متھے پجایا آنے انہیں دنیا جا محلات ٹھرایا عجیب پانچے جسم کے محفوظ کرنا محلات ٹھرایا خدا جی قسم چیلنج کیا تو انہیں مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رہا حضرت یوسف علیہ السلام بھی رہا کہتے محل یوسف علیہ السلام جو نظر نہ آیا کہتے محل حضرت ہارون علیہ السلام جو نظر نہ آیا کہتے محل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نظر نہ آیا محل نظر آیا فرعون جو نظر آیا اللہ تعالیٰ فرمایا اسی وقت اللہ جا پیارا دنیا میں دنیا جا محل نہ ٹھرائیدہ ہے دنیا جا محلات ٹھرائیں یہ فرعون جو کرنا آخرت میں محل ٹھرائیں اللہ جے نبیوں جو کرنا جیکا دنیا ٹھائے دنیا لا سوچے دنیا میں ترقی تھی بھیا سمجھے دنیاوی ترقی کرنے والا فرعون گھوڑا اللہ جا نبی انہوں نے دنیا دے توجہ ہی نہ کئی ہائے ہائے سبحان اللہ چاہو میں ایک گار بدھائے کرے وری انہیں کھپوں آگ دے حلاں تاکہ خبر پوے چھڑیاں دی چھت ہے سبحان اللہ کون تو چاہے دماغ کون تو ہے چھڑیاں دی چھت ہے شتیر سے کجور دے چھت ہے شتیر سر کجور دے دنیا پہ دے دیا جلوے حضور دے جلوے حضور دے کیا ہے اتدیاں دا پستن سرانا کبال دا بھن گاتے آقا بنتے بھن گاتے آقا تکابر برور دے دنیا پہ دے دیا جلوے حضور دے جلوے حضور دے کوئی مان سا بدھایا فرعون کے خبر ہوئی محال کی اٹھاندہ محبوب کے خبر نہیں اگتے حالتا میں کھول جا گال کے اگتے تو میں قرآن کی آیات بدھائے بیٹھا قرآن پاک جایا تو چاہے رب پان فیصلہ تو فرمائے تا ہنن وہ عقل وارا کے رہم اے بے عقل کے رہم بدھائے رب جو قرآن سبحان اللہ چودہ اللہ تعالیٰ فرمائے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اللہ تعالیٰ فرمائے محبوبہ وقالوا کیا مطلبی یہ چمدہ اگر اساں وٹھا سمجھ ہوجے ہا اگر اساں بدھوں ہا لو کننا نسمع او ناکلو آنے انہن جو چھاتی دو جے کے چوندن مولوی ہوتا مٹتا اکولی نائیں تا جہاز کون تھا ٹھائے سگیو گاڑی کون تھا ٹھائے سگیو تا کاشائی کون تھا ٹھائے سگیو ترگو دین بدھائن وارا ہو اکل دا ہنن وٹا جن جہاز ٹھایا گاڑی ٹھائی
موٹر سائیکل ٹھائے سکتے اکل دا ہنن وٹا تھاں وٹا اکل کیڑوا باہر نکلو انہیں دین ماں باہر نکلو مسجد ماں باہر نکلو اچھو ذرا سائنس دے ٹیکنالوجی دے مادیات دے تمہاں بھی گاڑی اٹھائیو تمہاں بھی جہاز اٹھائیو اوے انہوں کے جو جن کے عقل مند تو چنے تھو اوے پان چون کا مولا اگر دنیا میں سمجھ عقل ہو جیا تھا جو جہنم میں نسل باہر سبحان اللہ کون کہتے قدردان بن چھا لاؤ کننا دل بڑے جن جو ترجمہ کھڑ کی پڑھ کافر چھاتا چاہتا ہے لاؤ کننا نسماؤ اور ناکلو اللہ سیاں اللہ پاکا اگر اساں عقل مند ہو جوانا اگر اساں بدھ ہوانا چھا بدھ ہوا جو کوئی تجھے نبی نے سکے دین بدھائے چھا انہوں نے کان نہ ہا چھا بدھن کون پیا چھا وہ چھوپے چون اگر اساں بدھ ہوا بدھن پیا لیکن چون دا سا بدھ ہوا معلومت ہے تو ایکا ہے دماغ کھان گال کن میں اچھان ایک بھی شایا بیوا ہے دماغ کھان کن میں اچھے کن کھان دماغ میں اچھے دماغ کھان دل میں یہ بری بھی شایا وہ صرف تک کن کھان بدھندا دماغ تہیں اچھی دی ہی گال دل تے نہیں دی ہی لیکن اللہ وارا جدے بدھ دین کن کا بدھ دین دماغ میں آنی دین دماغ کا بری دل میں آنی دین اے خالی وین کھوڑنا ہے خالی بدھن کھوڑنا ہے اے انہن جلائے جے کا بے کھائی تے اندن کن کھولے میں تے اندن بدھ نہ اندن لیکن دماغ تے گاڑوی دیا دل میں نہ رکھدا ہے سمجھئے آن بدھن جے برابر ہے بدھے وہ تو جے کے بدھے دماغ میں آنے دل میں آنے قالو چمنتا اللہ پاک فرمائیدہ محبوبہ جے کا چمنتا تین وارن کے چڑیات پاگلن یہ چمدہ ہے دنیا کی ترقی وارا چمدہ ہے دنیا کی عیاشی ٹھہر وارا دنیا جو ساجو سمان ٹھہر وارا چمدہ مولا اگر اسا بتوں اگر اسا ٹکر ہو جیا اسا جہنم میں آج دو نہ سڑو چاہتے دو جن کے دنیا جن کے اجو کو ترقی وارو بیلی انہوں کے عقل مند سمجھو تو وہ ترقی کرے ویا انہوں وٹ عقالا ہوا فلانی جائے اوہ پڑھ کے چمنتا سب بیوے کو ہویا سے اوہ پڑھ کے چمنتا سب پاگل ہویا سے چریا ہویا سے اسا بدھیوں سے گون اسا بوڑا ہویا سے اسی اندھا ہویا سے اسی انہیں ٹائم کسی نہ چھگے سگیا سے اگر اسا وڈا عقل ہو جیا آج جہنم میں نہ سڑو ہا کوئی معلومت ہے تو اللہ تعالی جے دین میں دنیا جے محلات پھرین وارا دنیا جی ٹیکنالوجی ٹھائن وارا کوئی عقل مند نہیں اللہ جی بارگاہ میں عقل مند ہوا جے تو قیامت نہیں پار کے جہنم جی بات بچائے بدھ ایک کا شائع کے ٹھائیں کسی چیز کو بنانا توجہ ایک ہے کسی چیز کو بنانا ایک ہے اپنے آپ کو بنانا اجائی گال سمجھ کان تھی اچھا تو مجھا چار ایک شائع کے بنائیں کسی چیز کو بنانا ایک ہے اپنے آپ کو بنانا اگر کوئی چیز بنا دے اپنے آپ کو نہ بنائے تو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو صدیق اکبر جیسا بنا لے عقل مند وہ ہے جے کو فرعون وانگے محلات دا نہ ٹھائیں پر موسیٰ علیہ السلام وانگے انہ پان کا ڈھال چھکوا عقل مند ہوا جی حضرت پیر سکی سلطان باو فرمائی دعا میں شاب
परवाज़ विच अफलाक करम दे हो सुबात मेरी ओ यारा कुन बराबर अते मोड़ा कम कलम दे सुल्तान की गाल तो गया जे बहु सुल्तान जहाज नायन उठाया जे बहु सुल्तान वीगो गाड़ी नायन उठाई जे बहु सुल्तान टेक्नोलॉजी नायन उठाई बहु सुल्तान पान के ठाए वहा वरी चवे तो मैं शाबाश करा परवाज़ मैं शाबाश करा परवाज़ विच अफलाक करम दे सुबात मेरी ओ यारा कुन बराबर अते मोड़ा कम कलम दे मैं अधे किस कम दे केर तो जे सुल्तान अफलातून अरस तो वर्गे केर होया ये सियासतदान होया साइंसदान होया साइंस ये जायदाद कई बहु सुल्तान फरमाए तो उन्होंने साइंस ये जाद बनैया मां फकीर पान के ठाए छड़िया फरमाए तो अफलातून अरस तो वर्गे मैं आगे किस कम दे लख करोड़ा कर बाहोते मंग दे टेक्नोलॉजी ठाइण वाला उन्होंने केड़ा फरमाया बेवकूफ है ये काफिर बेवकूफ है हिन के अकलमंद न चो मालूम था तो हाणे सकोली उन्हनि काफिरन के अकलमंद चवन था जेकर रसूल जे इल्म पढ़ण वारा आहिनि उहे उन्हनि के बेवकूफ चवन था हजरत सखी सुल्तान भगवान जा कलाम पढ़ा फरमाइंदो रस्तो मुझे साम्हूं कहिड़ी शइ जो अॻिते हज़रत हसन सिवाग जी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियो हज़रत हसन सिवाग अल्लाह ताला जो कामिल वली थी गुज़रियो हाय पाण वेठा आहिनि रस्ते में आया वाणिया उन्हनि चयो साईं असांखे करोड़ जो रस्तो त ॿुधाए फरमाया मियां करोड़ जो ॿुधाए या तोड़ जो ॿुधाए छॾियां कहिड़ो ॿुधायां करोड़ जो ॿुधायां या तोड़ जो ॿुधाए छॾियां उन्हनि दिलि में सोचियो हाणे तोड़ जो ॿुधाए छो त अञा भली ॻाल्हि आहे उन्हनि चयो साईं तोड़ जो ॿुधाए छॾियो फरमाया हथ में हथ ॾियो जॾहिं हथ में हथ ॾिना फरमाया अखियूं बंदि कयो जॾहिं अखियूं बंदि कयो फरमाया खोल जॾहिं अखियूं खोलियो त सोने मुस्तफ़ा जे रोज़े जे साम्हूं आया मदीने मुस्तफ़ा जे साम्हूं आया चऊं त असां काथे अची विया फरमाइनि था असांजे लाइ तोड़ हिते
وہ سب کلمہ پڑھے مسلمان تھی حضرت سخی سلطان بہو سرکار وٹھن ایک سید اچھی جیسے قبلہ غریب ڈاڈھو آیا تو مہربانی فرمایا تو کہا دعا کہو تو موٹ کو سونا چاندی درہم دینار کوئی پیسہ ڈوکھنا اچھے ڈاڈھو پریشان آیا غریب آیا حضرت سخی سلطان بہو سرکار فرمایو شاہ جی یہ تے پیو تو ماہیدہ تھوڑا باہر ہے باہر اندر تھی اچھا یعنی پیشاب کرے اچھا تھوڑا باہر تھی اچھا ایک بھتر کھیاؤں جے کو پکانا صاف کرنا ہے جب ہی بنی میں اچھلے ہوں شاہ جی بسے تو دا سجی زمین جب بھتر سوڑ جبڑ جیا اور میں شاہ جی جے کا وڑے کھن اسا اہل نظر جی نظر میں اے دنیا جو سامان کہہ کا جو نہ ہے اسی دا انہیں محبوب جو کلمہ پڑھیا انہیں محبوب جو کڑ لگے ہو جے محبوب جو گھر جو شتیر کھجور جہا آئی چھت چھڑیوں جی ہوئی آئی پتھرن تے تیرو انہیں محبوب جو کلمہ پڑھوا رہو جے محبوب جو نہ روا اللہ تعالیٰ جو محبوب فرمایو تمام بناوٹ والا نمونہ ہے توجہ شاہ فرمایا محبوب میں بناوٹ والا نمونہ ہے خدا جی قسم حدیث تو بتایا جب دل کے تھک نہ لگے تو پونا چاہتا سونے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے کا گھر جی دیوار ہوئی نا دیوار وہ اچھا جی ہی وہ چھڑیوں جی دیوار جے کے اسی زندگی میں چمکاؤں لوڑو دنال ہو کھچین جے چھڑیوں آئی وری انہیں لوڑے جے اگیاں ایک دھلو کپڑو ٹنگیا ہو چھاجے کرے جو چھڑیاں ماں متنا کہے جی نظر مجھے گھر وارن تے بھیجی وجے تیجے کرے پرتو نکا چھڑیاں سونیاں ملوم تھا تو جے کو پانچے گھر وارن کے ٹکائے سمجھے سونے محبوب جے کٹ لگے تھو اے جے کو اے پانچے عزت پانچی نیانی پانچی گھر واری کہ سکولن میں کالجن میں یونیورسٹین میں بزارن میں درگاہن تے دربارن تے بے پردہ چھڑے رے سمجھے فرعونین جی نسلا جے کو پردو کرائے تو سمجھے سونے محبوب جو ہوتی وہ ایسا کہ سمجھائی دا جے کا پانچے رنن کے کون تا سمجھا سکن پانچے عورتن کے گھر میں کون تا بہار سکن جن جان تو سکولن کالجن جونے ورفتر میں بغیر پردہ جے باہر ونجم خدا جی قسم تاریخ گواہ ہے جے کو بے پردہ ہے جے میں غیرت نہ ہے نہ انہیں جو تعلق محبوب سانا محبوب جو دین سانے محبوب سونے جی بھت چھڑے نہ جیا وہ بھی پردو لگا لا فرعون جا محلات ہیں لیکن وہ بھی انہوں جا لاشا بغیر پردہ جا پیا خدا جی قسم اگر کوئی چوے سنے وقت یہ سہولیات نہ ہوئی انہیں وقت ہی جے کا بات آئے نا ٹیکنالوجی ہے انہیں وقت یہ تھوڑی ہویا اچھا محبوب وقت نہ آج کا ہزارہ کئی سب سال کئی ہزارہ سال پیریاں فرعون وقت طاقت ہوئی نبی وقت نہ ہوئی نجی کر جیتا چاہتا شرم کام دیئے چھے کہ نبی وقت طاقت نہ ہوئی سوال کہاں کو چھا سونے محبوب کے ان ٹیکنالوجی جی خبر ہوئی یا نہ ہوئی اگر آئے سبحان اللہ ڈاڑیا چھاؤ خبر ہوئی یا نہ ہوئی علم ہو یا نہ ہوئی ہے پکا ٹھایا ہے سولر ٹھایا ہے کار ٹھایا ہے جہاد ٹھایا علم ہو یا نہ ہوئی علم ہو ہر مومن جو کی دعا علم ہو میری سوالا اگر علم ہو طاقت ہو یا نہ ہو ٹھہرائن جی طاقت ہو یا نہ ہو اگر
چوے طاقت نہیں تو سمجھ نبی جو گستاخا طاقت ہوئی سوالا جب علم بھی ہوئے طاقت بھی ہوئی محبوب ٹھرایا نا محبوب ٹیکنالوجی ٹھائی نا محبوب چھونا ٹھائی اگر اعتراض کرے علماء تے اعتراض کرے مفتیاں تے اعتراض کرے عالم دین تے تمام ٹیکنالوجی بانتا ٹھا سکے تمام کہ کم جنائیو انہیں کہ چو او خدا جی قسم اعتراض نبی تے کر نبی چھونا ٹھرایا چھاجے کرے نبی خدا جی مرضی تے ہندر ملومت ہے تو نہ ٹیکنالوجی خدا کے پسند نہ رسول کے پسند اگر انہیں ٹیکنالوجی میں ترقی ہو جائے ہاں خدا جی قسمہ محبوب ٹھہران ہاں خدا بھی ٹھہرایا اگر چمن تو محبوب ٹھہر منہ ہو حضرت نوح علیہ السلام جہاد بیڑو نہ ٹھائے چھڑے کیڑو وڑو جہاد ٹھہرایا جو کافر بھی دنگ رہ جیویا جیکو پوری روئے زمین تے پانی ہو اترا وڈا جہاز نوح علیہ السلام ٹھہرا چھڑیا جیکو مصر میں فرعون محلات ٹھہرائے ای عجائبات میں جو ونی بھی کیڑا کیڑا عجائبات ٹچ موبائل تے کھولے نہیں سجا انہیں جو عجیب تھا جا پیا باقیا ہیں جے میں مانی کھائی رہا عجیب طرح جا تھا پیا ہیں جے کے بسی اللہ کی دنیا حیران اٹھے تھی ایک گھڑی سون جے پچھاں حکومت ایک بیسا ملے تھی انہیں جے ہزارہ من لگل پلنگ تے سون پیا ابا گھڑی تے گھڑیال تے جے کی سون جیا حکومت پان میں بڑھے تھی یا کان تھی بڑھے فرعون ورنہ ہزارہ مان سون ہوئے ہاں جی فرعون کے ترقی جی خبر ہوئی ساز و سامان ٹھہر جی خبر ہوئی چھا مجھے محبوب کی خبر نہ ہوئی تو مجھے محبوب چھوڑنا ٹھہرایا وجہ کیڑیا انہیں جو کرے سونے محبوب فرمائیو ہے سینسی جاداد میں فیض و گھٹا نقصان کھڑا گڑھا مبارک دے سفر تھے تو اگیاں گڑھا مبارک اچے تو پان میں ایکسیڈنٹ تھی پوے چھا تھی دو وقت کا وقت چھا تھی دو ایٹ گری کو لو نکری کو بس یہ کچھ جے جہاد میں لگی پوے کاوڑا بیٹھا ہوا جے انجن بند تھی وجہ ہتا پوچھا دینو جنہیں جہاد کرے دا چھتے اگر گھوڑے پھری پوے دا چھتی دو جے جہاد کرے ٹرین میں لگے کار میں لگے بس میں لگے گھنا مانو مری دا ملومت ہے تو ہی شین میں نقصان پھڑا فیدو کھتا اگر اعتراض تھے کہ جنہیں نقصان فیدو نہ ہے نبی خدا رسول پسند نہ کہو نہ بنایو وریتاں چڑو چھوتا استعمال چھوتا کہو موبائل چھوتا ہلایو کار دے چھوتا ہلو مرسے گلے چھوتا ہلو اور موجادہ ایک شے استعمال کر بی شے استعمال تھی توجہ نہ کہی دل میں گال رکھنا ایک شے ہے استعمال کرن بی شے ہے استعمال تھیان اسی کافرن جے شیون کے کافرن کے استعمال کیوں تھا تاں اگر خسرا تھی استعمال تھیوں کون تھا جی بھی ہو دے نیانی بھی ہو دے شکل بھی ہو دے گھر بھی ہو دے سجو کچھ ہو دے کار گھر میں ہو جے نیانی غیر مردن جے ہاتھ میں ہو جے خدا جی قسموں جے نیانی جے سامو لکھاں بیگا در فار چونہ ہو جے ماں پٹول بھی جی تیری دے چھے کاتے نیانی یا کاتے فارچونر تو کہ انگریز فارچونر ڈنی کار ڈنی نیانی تو جی کٹھے ہو باہر تو خوش دے بیٹھوا کہ ماں ترقی کرے میں یہ ترقی نہ تھی ترقی ہے جو کوئی محبوب جے دین تے رہی کرے جے کا دین تے عمل کرے پانچوں بھی ایمان بچائے بیٹھا ہے پانچی عزت بھی بچائے بیٹھا ہے
محبوب سونے جی حدیث مبارکہ سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایو اللہ اکبر کبیرہ سونے محبوب کریم فرمایو تا ایڑو دوری دو جڑے ایمان بچائے مشکل تھی وہ چھا کجو یہ نہ فرمائے وہ تمہاں بھی مسجدن مدرسن قرآن دینی تعلیم کا باہر نکری مقابلہ کا جو ٹیکنالوجی جو تمام بھی انہوں سے شانہ بشانہ حل جو نا سوڑے محبوب فرمائے ایمان تڑھے بچائی دو جدے ریڈوں آئی بکریوں ونی جھنگ میں چارے جھنگ میں رکھ دو پانچو ایمان بچائے ہوئے سوال کیا تو آخری تقریر ختم جدے سوڑو محبوب کریم تشریف اٹھی آیا توجہ نہ کہیں جدے محبوب تشریف اٹھی آیا مصر فتح تھیو انہیں مصر میں فرعونین جا سامان عجائبات میں ایڑا سامان ہویا محبوب کریم انہیں کفر جی حکومت سا ملی ویا یا انہیں کفر جی حکومت سا جنگ کئی ملی ویا جنگ کئی انہیں سا شانہ بشانہ ہلیا اے کافر ترقی کرے ویا نس فرعون جی ترقی کیڑیا نس حمان جی ترقی کیڑیا اے ترقی کرے ویا اسا بھی نے سنگد ملی ونجو نانا سونے محبوب فرمایا مکھے چڑیون جی چھت قبولا پر کافرن جی حکومت قبول نہ خدا جی قسمہ جے کو عالم دینا انہیں دور میں انہیں جو نہ روا مکہ دنیا کی ٹیکنالوجی جی ضرورت نہ ہے مکہ پانچو ایمان کھپے مکہ پانچو ایمان کھپے بودا سونا اگر چون صحیح پو مولوی گڈ چھو نہ تھا تھیو گڈ تھیو نا تاکہ انقلاب اچھے نا جے کا نہ تھا تھین انہوں نے کہ چاہو مجھے سوال ہی ہوا کہ تو بدھائے حق تے کہہ رہا ونج دنیا گھومیت سندھ پنجاب گھومیت سرحد گھومیت بلوچستان گھومیت مصر گھومیت سعودی عرب گھومیت سجی دنیا گھومیت نالو بدھائے جا حق بیان کیر کرے تو خالص دین بیان کیر کرے تو نالو حق نہیں کر دو امام غیرت مفتی فضل احمد چشتی بیان کرے تو ادا جے کا حق بیان کرن تھا جے کا ہنن سے گڈ نہ تھا تھی نا انہن کے چاہو اسی نے پانچو فرض پورو کیوں تھا اساں دے چھاجے گڑے کاڑے بیٹھو کہ مولوی کاڑے چھوڑ نہ دیو اسی کاڑے کرانا تیار ہو دین بیان کرنا تیار ہو ہاں اگر کوئی چاہے دین حق چھڈو اسی تاں سا گڈ ہلدا سے خدا دی قسم اگر مکے پانچو اب چاہے دین چھڈو تما پتر سدیدم خدا دی قسم ما چودم اب آئے تو پانچی جاتے دین مصطفیٰ متیا ہر شاید کا دین متیا دین پہ گال توجہ سمجھ میں گال اچھے تھی یا اگی بھی وجہ تھی دین حق حضرت عمر بن عاص جی گال بتھائے چلے چھے مصر کے فتح کہے گا اللہ جی پیاران جی گال بھی تو بتھایا نا ایک نبی ایک صحابی ایک امام ایک پیغمبر ایک رسول کا ثابت کرے دکھار جے کفر جی حکومت سے میل ملاپ کرے ہو جے کافرن جے شہر کے دیسی بات میں پانی بہائے ہو جے کافر ترقی کرے اجاج ٹھائے ہوئے ہیں کار ٹھائے ہوئے ہیں تاہتے بیٹھا انہیں کہا چاہو جے کو کافرن جے مالا اسباب نے توجہ کرے سمجھے اندر ایمان جی کمیاں جے کو مومنہ حضرت عمر بن عاص جے رے جے مصر کے فتح فرماؤ جے مصر کے
فتح فرماؤ جے کو حضرت امیر معاویہ جو ساتھیا جی آج بھی درگاہ مصر میں موجودا انہیں جے روز مبارک میں ہکڑو سراخا انہیں سراخ میں آج بھی ہزارہ من اتر جی خوشبو ہوئی آج بھی خوشبو اچھے تھی حضرت عمر بن عاص فرمائے تو لوگو جدے موجو وصال تھے جدے میں دنیا کا پردو مٹایا مجھے قبر حاجیوں جے رستے میں ٹھائے جو حاجیوں جے رستے میں ٹھائے جو تاکہ حاجی ویدارہ مجھے قبر دے انہوں جی نظر پہنجی ونجے تاکہ انہوں جے صدقے رب کریم موکھے بخشی چھلے جے مصر کے فتح کر انہوں جی نظر میں دنیا کی ہی حیثیت ماں حقیقت تو چاہوں ماں مطالعہ کرے مانوں سے ملی انہیں نوبت پہنچو آیا اگر اجو کو سکولی جے حجیانا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی چویا موسیٰ تو کہ دنیا دی کیڑی خبر تو دا ہکڑی لٹھ میں کھڑی گھمے تھو ڈیساں فرعون ترقی کرے ہوا تھوڑی ترقی تو بھی نہ کر جے کو آج جواب دے تھو نا اگر محبوب جے دور میں ہوجیا نا ایو چویا ابو جہل وڈیرو ہتارا نیڑی ترقی گیا دنیا جو سازو سمانا کامت چاہے خدا جی قسم محبوب جے صحابہ کھانا لائے مالی نہ ہے پینا لائے پانی نہ ہے پیرن میں پڑھ لائے چھٹی نہ ہے ہاتھ میں کھڑا لائے تلوار نہ ہے ہڈے ڈھال نہ ہے تو بھی دین جلا قربان تھا تیار نہیں تھا ایو ترس دیا کہ دنیا جی کئی حیثیت نہ ہے دنیا کافر چاہتے پگل پجی وجن تو جی نظر اللہ جے رسول کا دین کے وجہ بس چلے تجھے مطا موت اچھے یہ جہاز جو کڈنا حلدہ ایک دین مصطفیٰ کا دھانتے علماء تیو فرضا تجھے دین دی حفاظت کن تجھے دین کے بچائن تجھے مطا فرضا علماء کرام جو بیان بک جو دین بچا ایمان بچا آخر دعوانا الحمدللہ